because we have two incomes, okay? And this is our recent house, not big. Jangan, itu sekali lagi ya. Itu besarnya, bukan saya punya, itu show unit. Saya punya kat sebelah, sedang bina. Okay, you nampak itu lelaki tak? Itu mana hijau punya. Okay ya? Ini berlaku selepas kita jadi diamond bulan 11 November. Saya bawa sampai emak dan ayah. Itu ayah saya sampai upline tengok follow up tak henti. Okay? So bila saya pergi sana sebab saya sudah beli rumah ini, saya tak pernah pergi tengok. So I have to go there and choose the interior. Jadi inilah pertama yang sebelum itu sudah tak tahu hilang mana dah. Mungkin buat email lah. Dan ini first time jumpa saya. Dia jumpa saya dengan bila saya masuk dengan saya ayah sekali. Dia first time dia make impression macam ni. Tengok nak tengok kisah benar tak? Kalau pernah tengok satu kali lagi lah sebab Poi tak pernah tengok kan. Okay. Dia masuk saya cakap, "Hi Mr. Brandon." Dia bertangan pergi saya punya ayah. Kalau saya punya ayah Brandon, saya like Albert. Dan saya baca, no, this house, my son was Brandon. Sorry. Okay, so dia cakap dengan saya lah. Oh, okay. So this house, your father buy for you one. Tai chi. Lepas tu dia pun cakap sekali lagi, okay? I said, no, I buy myself one. Oh, you buy yourself, okay. So what do you do? Then I said, I retired. Then he said, Minis, isteri kerja lah you. Dia faham maksud itu Oh, tak boleh dah, saya cakap. Then I said, no, I no need to work. Oh, no need to work. Okay, wow, very good, no? So what you do? Kau tak? You bila sudah 10 tahun sudah sukses ini kan, inilah masanya. Jadilah man. 1, 2, 3. Dia rasa cakap apa? Amway! Lepas tu dia sampai dia cakap, oh, you can do No? Dia cakap, Amway can do man. Terus saya tak nak cakap. Suruh sampai isteri dengan sampai mak angkat gambar. Okey, sebab ayah cakap, tunggu, prospek. Wah, hujan. Cakap, balik, cepat pergi shopping. Dia cakap, tunggu, take name card. Ini persistent upline kan. Saya terus balik. Bila sampai kereta kan. Okey. Ayah saya tanya, apa pasal you nak balik sekarang hujan Saya memang cakap, bukan, you jangan suka-suka prospek. Apa pasal? Ada salah Kita kena beri peluang, betul tak? Dia cakap, tak boleh. Nanti dia cakap nak buat MA, siapa design saya punya rumah? Betul tak? Jadi masa tu saya sudah faham dah 10 tahun ni. Memang ada orang yang tak payah, tak suka, not interested, no need to do MA. Betul tak? Because they are destined to serve us. Tak silap mereka. Tapi you cuba bayangkan kalau semua orang buat MA, semua orang berjaya, fikir okay, imagine when you're in the airplane to the Las Vegas, the captain, hello, good morning, ladies and gentlemen, this is Captain Brandon. I'm the Founders Emerald. Later on, Founders Diamond, Triple Diamond is going to serve you coffee and tea. You Founders Platinum, dia berani angkat. Tak boleh, tadi kena temukan untuk orang yang tak dapat. So my friend, every day is Sunday, good enough. Okay? Actually, you can be every day Sunday. Tomorrow you resign every Sunday. But you bankrupt only. Right? Every day is Sunday. Okay? You enjoy smart. Ini betul-betul saya punya. Tadi saya punya anak perempuan, dia panggil Win. Okay? Tadi saya ingat dia nak tidur, takut loh. Tapi dia macam suka you orang stage. Betul kan? Apa pasal? Dalam perut sudah meeting. Tiap-tiap hari dengar dia ayah cakap. Okay? Very good, right? So just told for you, this is the youngest diamond. Bila dia sudah keluar, sudah diamond. Bagus tak? Bagus, okay? Kalau you nak ikut lagi, update saya Facebook lah, follow my updates Okay, kadang-kadang saya sendiri pun tak nak angkat gambar banyak, tapi saya tahu you nak tengok gambar kan? Macam, you shock kan? Last time saya tengok orang angkat gambar, post kat Facebook, cakap, geli kan? Tapi akhirnya saya punya organisation cakap, Brandon, can you post some photo to show us diamond life? So I post on now. Can Okay. Nah, bila you dalam MA, tiap-tiap tahun saya celebrate saya birthday kat luar negara. Sila angkat pen dan nota 6 of December. Shock tak? Shock. Saya punya kawan tiap-tiap tahun, you kat mana? Overseas. Waktu.
Off pun dia tahu apa? Mahal. Dia start, ini punya kawan you mau? Mahal. Lepas tu dia kat Facebook sorry just now line is engaged. So, my best friend now say, kalau nak celebrate birthday dengan saya, mesti pergi mana? Pergi LS, okay? So that's why last year my founders, Matthew and Trish, they went to New Zealand. Tapi saya tak pergi. Sebab saya punya isteri 7 months. Okay, saya tanya Amy, ada baby jump tak? Kalau ada baby jump, saya pergi lah. Ada sky jump dan super jump kan? Okay? Okay, lepas tu, perempuan suka shopping tak? Kalau shopping suka jerit. Tiap tahun international shopping, bagus tak? Bila saya kenal saya punya isteri boleh cakap lah dia punya satu pakaian boleh pakai sangat lama. Lepas tu dia cakap, this is called quality. Branded, waste money. Bila sudah jadi diamond dia cakap, shopping is a culture. Shopping adalah satu kebudayaan. Wah, kebudayaan apa? Kalau itu duit you, apa budaya pun tak apalah. Okay? Okay, so it's very nice, right? Okay. You pernah tengok ini wayang tak? Boys to Men? Sini siapa rasa dia sendiri sudah jadi man? Angkat tangan. Semua boy. Saya kena tanya isteri lah. Isteri you rasa you punya suami sudah man? Angkat tangan. Itu isteri tahu lah. Kalau you betul-betul nak jadi man, you nak belajar tak daripada MA? Sangat senang. Pertama, bawa you punya isteri pergi LA Disneyland. Okay? Jangan panas punya, sejuk, peluk you punya. Pergi tempat semua sejuk punya, sebab dia peluk you, cium you, muak. Bagus. Okay? Kalau dia pergi di sini Hong Kong panas busuk. Okay? Pergi jauh-jauh. Lepas tu, tambah satu lagi. Pergi Eiffel Tower. Shot tak? Very man. Tiap-tiap kali tengok ni dua gambar, habis. Semua habis. Tak ada argument. Betul tak? Okay? Yang paling penting saya rasa sekarang, bonus tambahan ialah pergi Diamond Invitational. Lagi shock. Kita tengok. You go Diamond when you are young, okay? You betul-betul boleh enjoy. Okay, itu Ferrari, semua itu model ialah untuk orang young punya. Betul tak? Betul tak? Kalau you tak pergi, next time saya semua angkat semua. Macam mana? Jadi paling penting ialah you kena kerja keras, okay? So my friend, I'm going to end soon. You rasa kita punya choice last 10 years ago, is it good or bad? Is it good? Really, really good? So after hearing me, you think our choice is good, right? But a lot of people, banyak orang sama dengan you sekarang juga. You pun tak tahu betul ke tak betul tadi in the beginning bila you kerja. But you, kalau you betul-betul nak tadi punya itu semua benda, freedom, lifestyle, okay, and you own your time and your life back, MA is the best solution. I cannot say MA is the best solution. MA is the only solution. Okay? I always say, nobody say it's going to be easy. Nobody says it's going to be easy. Tell your neighbor, not easy. MA no easy. MA you think easy? Or you others say, very easy one. Come in, kuchi. And they come in excited, go Diamond, go lah. No, MA difficult or not? The achiever in front, is it difficult? Difficult, very difficult. More difficult than job. Really? It's laugh, It's true. It's true. Because sebab pekerjaan you ada satu boss saja. Bos satu semua satu. Tapi MA semua you punya customer ABO ialah you punya boss. Right? It's true. MA is not easy, but it's worried. It's berbaloi. You kerja keras 5-10 tahun, lepas tu you enjoy semua hidup the next generation. Boleh tak? Mau ke tak mau? So my friend, at last, okay? Me and my wife, saya rasa saya punya cerita okay tak? Betul-betul okey? Kalau okey, macam mana tepuk? Lepas sekali ya. Aduh, cuma boleh tak? Tepukan ini untuk kita. Okey, untuk you boleh sekali lagi tak?
the future forward.